विकसित भारताची घोषणा दर दिसा आमकां आयकुपाक येता वय अशी टिका काँग्रेस खंय भाजपाचेर करता। लोकशायेचेर आनी संविधानाचेर उलोवप हे काँग्रेसीक सोबना अशा उतरांनी फारपेट करून भाजपाच्या यतीश नायकान पत्रकार परिशदेन काँग्रेस पक्षाक उजरावन काडले। देशान काँग्रेसीन सत्तेंत येवन कितें कितें केलां ताचेर भाजपान उजवाड घातलो। काँग्रेसीच्या पोकळ आश्वासनांक आतां लोक बळी पडचे नात। लोकांनी दोळे उगडल्यात। पणजेचे पत्रकार परिशदेन गिरिराज पै वेर्णेकारान काँग्रेसीक शिटकायला। हांव अशें एक म्हणूंक सोदता की इन्स्टेड ऑफ सेयिंग वोट फॉर बीजेपी आय विल से इन्वेस्ट इन बीजेपी। आयज तुमी पळयलां आसतलें की शेअर मार्केट ज्या तरेन वाडटा तशेंच हे एक जे सरकार आसा तितूनय आमकां आयज सगळे युथांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे आपले वोट आसा ते नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारान इन्वेस्ट करपाची गरज आसा। तुमी कंपेर करून पळयशात फाटली काँग्रेस सरकाराची 10 वर्सां आनी नरेंद्र मोदीजींची 10 वर्सां तर तुमकां दिसतले की आमच्या सरकाराच्या टेन्युरान 10 एम्स हॉस्पिटल्स जाल्लेली आसा ऑल ओव्हर इंडिया। तशीच कितलीशीच IIMs जाल्लेली आसा, कितलीशीच IITs जाल्लेली आसा, कितलीशीच युनिव्हर्सिटीज जाल्लेली आसा। आमचे सरकाराचे फाटले 10 वर्सांचो जो टेन्युअर आसलो त्या टेन्युअरान आमच्या सरकारान देशभरान 80 न्यू एअरपोर्ट्स बांदलेले आसा। काँग्रेसीचो एक प्रयत्न आसा की खंय तरी दिशाभूल करून एक लोकल मुद्दे परत परत काढून ते खंय तरी एक आपले कॅम्पेन चलयता। कारण खंय तरी तांकां म्हाका दिसता मोदी वर्सीस राहुल फायट नाका। तांकां लज दिसता की राहुल गांधीचेर उलोवचें पडलें जाल्यार आमची इज्जत वतली म्हणून ते लोकल विशय काडटा। पण लोकल विशय काडटना तांकां एकूच सांगूंक सोदता, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक तांच्या नेतृत्वा सकयल आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक गेल्ले तांकां फूल मॅन्डेट मेळ्ळा 2027 पर्यंत। तर आमी विशय उलोवंक जाय ते काँग्रेस कशा तरेन देशाक नाका आनी आमकां मोदी कित्याक जाय ताजेर। देशाच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक जाय विकास जाल्लो आनी विकास म्हणल्यार सगळ्या क्षेत्रांत विकास जावन प्रत्येक मनशाचें लायफ बरें जाल्लें आनी तें फक्त मोदीजीची गॅरंटी करूंक शकता। मोदीजीची गॅरंटीज ज्यो दिल्या मॅनिफेस्टोन ते कमिटमेंट्स ते काँग्रेसी भशेन ते थायलँडाचे आनी न्यूयॉर्काचे फोटो लायिल्ले डॉक्युमेंट न्ही, ते तांकां कळचें ना। म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार लोक मोदीजी बरोबर आसा, लोक बीजेपी बरोबर आसा आनी बीजेपी परती लोकांच्या प्रेमान सत्तेन येतली तिसऱ्या टर्माक हे निश्चित आसा। कित्याक लोकांचे प्रेम दोनूय कॅन्डिडेटांक मेळटा आमच्या गोंयांत आनी देशभर कॅन्डिडेटांक बीजेपीच्या NDAच्या मेळटा। निगेटिव्ह कमेंट करता पण भाजपनं जो उमेदवार दिला तो सक्षम ना रिप्लाय दिवपाक। भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसा दक्षिण गोंयांत तुम्ही पळयलां आसतलें विदाउट अ डेज गॅप ती कॅम्पेन करीत आसा। सकाळी 9:30-10 वरांच्यान जो कॅम्पेन सुरू जाता 9 पर्यंत चालू आसता। डेमोक्रेसीन म्हाका दिसता एटॅक कितें करता ताजेर करच्या परस जनतेक वचून आपलो स्टँड सांगप चड म्हत्वाचो आसा आनी म्हणून तुमी पळयलां आमचो भर हो कॉर्नर मिटिंगांचेर आसा आनी ह्या उत्तर प्रत्युत्तराक म्हाका दिसता आमी स्पोक्सपर्सन करूंक शकता आनी ती लोकां पर्यंत वचपाचें काम करता आनी अत्यंत म्हत्वाचें आसा। मोदीजीन प्रायम मिनिस्टर म्हणून टेक ओवर केले 2014 तेन्ना 2013-14 कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा ताजी पर्संटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 16%चेर देंविल्ली आनी ही 2003-04 म्हणजे जेन्ना अटलजी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले जेन्ना डेमिट केल्ले तेन्ना ती पर्संटेज 31%चेर आशिल्ली। म्हणजे लॉस्ट डिकेड म्हणजे कितें ग्रोथ रेट जी आसा जी कॅपिटल एक्सपेंडिचर जी आसा ती कशी देंवोवन उडयल्ली ती हांव तुमकां फॅक्ट्सांनी सांगता। जेन्ना UPA कार्यकाळ सुरू जालो तेन्ना ही ग्रोथ रेट तांणी देंवोवन एक अशी कंप्लीट एक झिरो कायंड ऑफ एटमॉस्फियर तयार केलें इंडस्ट्रीच्या संदर्भात, ग्रोथाच्या संदर्भात, डेव्हलपमेंटाच्या संदर्भात। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।